कहले हरे कृष्ण तो आग अच्छा जे राम आउ हरि जो कहले जो प्रसंग मु गाइली तेणु राम कथा पड़ी तेणु राम कथा जो पड़ी सार कहले अच्छा दीदी गोटाए कथा पचारि सार पचार कहले जो हरे कृष्ण हरे राम आग हरे कृष्ण कहीं आग कह राम तो आग त्रेतया जुगर तो राम द्वापर जुगर तो कृष्ण ताहले आमे आग कहीं हरे कृष्ण बोली कहू पंडित मन एमती प्रश्न आसला सारे गोटे बढ़िया कथा पचारे राम आसवा कथा आगे राम पढ़ा कृष्ण द्वापर जुगे कृष्ण आगे कहीं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जी आसिले आगे कहीं आग रहिला नाम जी पछरे आगे आसिले तांका पछु से कहीं पछरे रहि से कृष्ण द्वापर कृष्ण आगे ये कृष्ण सत्य जुग पूर्व मत्स्य कच्छ वराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्कि 10 अवतार तैयारी करथिले से कृष्ण जयदेव गोटाई संख्या हां वेदान धरते जवानी बाटे मुक्ति बाटे हे कोइतानं दारयते मनछयते खपरि खयं कुर्वते जे परिवार लोक जे कृत्य कले से किए कृष्णाय जे सत्य जुग पूर्व जो कृष्ण अभय ब्रह्म सनातन परमात्मा भगवान ये द्वापर कृष्ण नुह सत्य जुग पूर्व से कृष्ण थे जयदेव लिखिले अप्राकृत प्रेममूर्ति जय राधा हरि अव्यक्त व्यक्तित्व अव्यक्त व्यक्त सत्य जुग पूर्व से कृष्ण तेणु धनरे आज विश्व चिंतामणि भगवान उपस्थित अछंती कोठी ना अबंती जीवार जंगल मध्य तेणे बाल्यकाल सखा सुदामा आज भिक्षावृत्ति की अवलंबन करी जेतबळे अबंती जाउछंती मध्य भागरे पड़िछि भक्ता भगवान कर जोग सूत्र विश्व चिंतामणि नारायणंकर लक्ष्य पड़गला आज सुदामा पाखरे चिंता कले ये तो मोर सुदामा बाल्यकाल सखा अच्छा देखंतु आज्ञा मु प्रथम आपन कहितली प्रभु सदा सर्वदा भक्त को कसटी पत्थर रे कसी थांती मापी थांती आज सही भक्त को परीक्षा करुछंदी सुदामा को किए आपण मानकर भगवान कृष्ण कौन कले ना आवर्तक संवर्तक द्रोण पुष्कर चारि मेघ को डकाय जेतले वर्षण करुछंती बापा रे वृष्टिपात अणुचाश पवन समेत सुदामा जो भिक्षावृत्ति करके आसुतिले बापरे तंडुल कहले चाउल बापरे चाउल गुड़ी को ओदा हो जाते ओदा हबार लगी एठी बापा आपण मानकर सुदामा डाकुछंती भगवान नारायण को कहले प्रभु जेते गोटाए थर मु तते चिन्हिछि प्रभु हे विश्व व्यापक हे विश्व चिंतामणि हे परम ब्रह्म परमात्मा प्रभु जेतेबेले गोपपुर रे आबाल बुध बनिता मान को रक्षा करिथिलो प्रभु वर्षा दाउ ओ दिन जेतले 7 दिन इंद्र वृष्टि करिथिला से इंद्र वृष्टि रे आज ससागरा धरित्री जेतले असह्य होला प्रभु समस्ते होई एक मुख डाकिले नारायण जेतले नारायण को समस्ते डाकिले भक्त वत्सल नर हरि सुनिले भक्तंक गुहार भक्ताधीन भगवान कहले मोर भक्त मोर मित्र से करे जगत पवित्र से करे जगत पवित्र से करे जगत पवित्र कहले मो भक्त मोर मित्र से करे जगत पवित्र कहले हे भक्त द्वारा मु पवित्र आ मो जग मोर भक्त मान पवित्र भगवान चिंता कले आज सुदामा कहले प्रभु एते वृष्टिपात आज रक्षा करिथिल प्रभु आबाल बुध बनिता मान गोपपुर
आज गरीब सुदामा तो डाकुची प्रभु तुम्हें कौन रक्षा करि परिबो नाही कांदुछंती सुदामा भासी जाए दीना भासी जाए दीना प्रभु भासी जाए दीना भासी जाए दीना प्रभु भासी जाए दीना भासी जाए दीना श्री चरणे दोष कोला देवे दास चरणे दोष कोला देवे दास रक्षा कर नारायण भासी जाए दीना भासी जाए दीना प्रभु भासी जाए दीना भासी जाए दीना सुदामा डाकिले कहले हे भक्त शेखर हे अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड नायक हे परम ब्रह्म परमात्मा प्रभु ये वृष्टिपातर प्रभु तू मते रक्षा कर नहले तंडुल गुड़िक प्रभु ओदा हबारे बसी तू जदि रक्षा न करिबु प्रभु मते कि आउ रक्षा करिब हे नमो नारायण राम हे कृष्ण दामोदर भासी जाए केशव नंद हरि हे देव चक्रधर भासी जाए कृपाणु मधुसूदन ये को सारी बामन भासी जाए दीना माधव कुंडरे काक्ष ये देव की नंदन भासी जाए दीना जनार्दन बलि धोसी हे जगत ईश्वर भासी जाए दीना दईतारी मुक्तिदाता श्रीपति से घर भासी जाए जय जय नारायण हे नीलाद्रि मंडन भासी जाए दीना अनंत नाग उपरे जाहांग शयन भासी जाए दीना ओ काहाकु रखिल प्रभु केते विपदरु भासी जाए दीना जगबंधु हे रक्षाकरु भासी जाए दीना नम हुए कलिकता भासी जाए दीना प्रभु मते विरोचित भय भासी जाए दीना ସେହି ସମୟରେ ତୋତେ ଡାକେ ଦୟାମୟ भासी जाए दीना ଓ ତୋତେ ଡାକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ମତେ ବେଳ भासी जाए दीना ଏ ପୁଷ୍ପ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ ବିଷୟା ଦଣ୍ଡାଳ भासी जाए दीना ଭାସି ଯାଏ ଦିନ। ବାପା ସୁଦାମା ଯେତେବେଳେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସନ କମ୍ପମାନ ହେଲା ବାପାରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଇତି ଅବସରରେ ସ୍ୱଜନ କଦମ୍ବ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଭଗବାନ ବାପା 8 ବର୍ଷର ବାଳକ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସୁଦାମାଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା ସୁଦାମା ଦେଖିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ମନରେ ବାପାରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ବାବୁ ତୁ କିଏ ବାବୁ ତୋର ନାଁ କଣ ବାବୁ
ମୋ ନାଁ ଗୋପାଳ। ତୋ ନା ଗୋପାଳ? ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କାହିଁକି ଏକାକି ବୁଲୁଛୁ? କେବଳ ଏ ପେଟଟା ଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ଆରେ ଏ ସଂସାର ସାରା ଏମିତି ମୁଁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। କଣ କହିଲୁ? ହଁ, କେବଳ ପେଟ ପାଇଁ ଏ ସଂସାର ମୁଁ ଏମିତି ଘୁରି ବୁଲେ। ତୋର ବାବୁ, କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି? ମୋର ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଧନ, ବାବୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ତୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ବାପା? ନା, ତାମାନେ ତୋର ବାପା, ମୋ ବାପା ମା ଛନ୍ଦ ତୁ ବାପା ମା ଛେ ସଂସାର ଭିତରେ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଧନ, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସଂସାର ଭିତରେ ତୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ବାବାରେ ଆଜ୍ଞା। କଣ ଖାଇଛୁ? ଆଜକୁ 4 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି। ଆରେ କ୍ଷୁଧା ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି। 4 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନୁ? ବାବୁ ବାବୁରେ ହଁ। ଆସିଲୁ ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ବାବୁ। ତୋର ନାଁ କଣ? ଗୋପାଳ। ତୋ ନାଁ ଗୋପାଳ? ଆରେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ନାଁଟି ତୋର ବାପା ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ତୁ ଜାତିରେ? ଗୋପାଳ ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ବୁଲୁଛୁ ବାପା? ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇଁ। ଆରେ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ, ତୋତେ ଚାକିରି କିଏ ଦବ ରେ? ବାବୁରେ ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋତେ ଚାକିରି ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ବୟସ ସୀମା ହେଲା 8। 8 ବର୍ଷ ଏ 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ କିଏ ଚାକିରି ଦିଏ? ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଆରେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତା ପାଳନ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆଜି ଗୋପାଳକୁ ଦେଖି ସୁଦାମାଙ୍କର ହୃଦୟଟି ତରଳି ଯାଇଛି। ବାପା, ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟଟି ତରଳି ଗଲା, ଏଇଠି ସୁଦାମା କହିଲେ ବାବୁରେ ତୋର ନାଁ ହଉଛି ଗୋପାଳ, ତୁ ଜାତିରେ? ବାପା, ଗାଈ ଚରେଇ ପାରିବୁ? ପାରିବି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଗୋପାଳ ଘର ପୁଅ ହଁ ଗାଈ ଚରେଇ ପାରିବି। ହଁ ତାହେଲେ ମୋତେ ଦେଖିଦେବେ। ଧନ, ତାହେଲେ ଗାଈ ଚରେଇ ପାରିବୁ? ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଧର୍ମା, ଅନେକ ଗାଈ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଗାଈ ଚରେଇ ପାରିବୁ? ମୋତେ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହଉ ହଉ, ତାହେଲେ ଚାଲ ବାବୁ, ଗାଈ ଚରେଇବୁ ଯଦି ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମ ସାଙ୍ଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ଆଜି ଗାଈ ଚରେଇବା ଚାକିରିଟିଏ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଧରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? କାହିଁକି ନା ଅବନ୍ତୀ ଗଲେ ସତୀ ନାରୀ କି ପାଇବେ? ହେଲା? ସତୀ ନାରୀର ପାଦର ଆଘାତ ଖାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ନୂତନ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ହଁ ସାର୍, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଅବନ୍ତୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ, ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ବଡ ଭାଇ ସୁଧର୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଡାକିଦେଲେ ବଡ ଭାଇ, ଭାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ କି ଭାଇ? ଭାଇ, ଦିନେ କହିଥିଲ ଗାଈ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଅଟି ଦରକାର। ଭାଇ, ଏଇ ପୁଅଟି କି ଆଣିଛ? ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ନାଁ ଗୋପାଳ, 8 ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ପା ଗୋପାଳ ଘର ପୁଅ। ଆଚ୍ଛା ପାରିବି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ନା ମୁଁ ବେଦରମୀ ହେଇଯିବି। କେବଳ 2 ମୁଠା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ହଁ, 2 ବେଳ 2 ମୁଠା ଖାଇବି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଈ ଚରେଇବି, ଫୁଲ ତୋଳି ଦେବି। ନା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସୁଦାମାଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ସୁଧର୍ମା କହିଲେ, ଧନରେ ନା ତୋର ଗୋପାଳ, ଅନେକ ଗାଈ ଅଛି ମୋର, ଗାଈ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବୁ? ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଧନ, ଆଜ୍ଞା। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ମାଳତୀ। ମାଳତୀ ମାଳତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନନ୍ଦିନ ସେ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ହେଲା? ହେଲେ ପୂଜା ପାଇଁ ଅନେକ ପୁଷ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ମା, ଯେତେ ଫୁଲ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉନା କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ପୁଷ୍ପ ତୋଳି ମୁଁ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ମା, କଣ କହୁଛୁ? ମୋର ଟିକେ ଭୋଗରେ ଭାରି ଲୋଭ। ହଁ, ମୁଁ ଭାରି ଭୋଗ ପ୍ରିୟ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମତେ ଦେବ ନା? ହଁ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆଜି ସୁଧର୍ମାଙ୍କ ଘରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶୁଣ, ଗାଈ ଜଗିବା ଚାକିରିଟିଏ କରିଛନ୍ତି। ଗାଈ ଜଗିବା ଚାକିରି କରିବା ସହିତରେ ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ମାଳତୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନନ୍ଦିନ କିଛି ପୁଷ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି। ବିତି ଯିବା ପରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଦିନ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ମାଳତୀ ଡାକିଲେ, କହିଲେ, ଗୋପାଳରେ ମା, ଗୋପାଳ ମା, ଧନ, ମୋତେ ଡାକିଲେ ହଁ, କାହିଁକି ମା? ଆଜି ହଉଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ହଁ ଧନରେ ଇଏ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଆଜି ମୁଁ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପୁଷ୍ପ ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି ମା, ନେଇ ଆସିବୁ। ଆଜି ଅଧିକ ଫୁଲ ନେଇ ଆସିବି। ହେଲେ ମା, ବୋଲୋ, ଆଜି ଅଧିକ ଫୁଲ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଆଜି ପୁରା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ।
जन्माष्टमी हाँ से कौन है माँ अरे जन्माष्टमी मु गोपाल को पूजा करी हाँ हाँ अच्छा खाइबा अरे खाइबा खीरी खिचड़ी लडू माँ काकोरा सब करी मु खीरी खाइबा को भल पाए हाँ मत देबो ना हाँ दे ताले मु जाउछु अधिक फूल नै करी आसी आसुची माँ आसुची हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव आजी भगवान कृष्ण मालती को थारे बापा चली पुष्प चयन करबा नमस्कार जेतबळे जाइछंती अनेक पुष्प संग्रह करी जेतबळे नै आसीछंती बापा रे पहुंची गले कहा पाखरे ना मालती पाखरे एठी मालती कोला गोपाल रे गोपाल मो धन टिके गुटे कथा सुने कोन आंदी आसे आसुनु शुणु ए अंधारी घरे मु पूजा करूछि ठाकुर हेले गोपाल रे शुणु मु जेतबळे पूजा करिबी मो धन ये कबाट पाखरे द्वार बंधरे जगी की बसिबु जे डाकिले बापरे कबाट खोलिबुनु काहे की डाकी देले मोर पूजा अधूरा होई जिवो रे बापरे जेतबळे आजी कबाट पाखरे बा द्वार बंध पाखरे गोपाल जगी की बसिछंती गोपाल बसिछंती बापा एठी आजी डाकुछंती मालती डाकुछंती हे गोपाल हे कृपा जननी धे हे सिंधु कन्या पते हे गंसात्मक हे गजेंद्र करुणा हे पारिण्य हे मा हे रामानुज हे जगत त्रय गुरु हे पुंडरीकाक्षी हे गोपी जननाथ पालयं प्रभु जनमी नत्वविना बापा एठी गोपाल बापारे गोपाल को डाकुछि के से ना मालती जेतबळे गोपाल को आज मालती डाकुछि डाकिबारे धूप दीप नैवेद्य लागिछि गोपाल को डाकुछि विषय वस्तु रहिला बापारे